Des portes que personne n'ouvre ou ne ferme. Abaixa um pouquinho, por favor. Tá bom? Aleluia, Jesus. O Senhor abriu esta porta em Filadélfia, queridos, para Filadélfia, Le Seigneur a ouvert cette porte pour Philadelphie, para esta igreja. pour cette église-là. Quando falamos de porta, Lorsqu'on parle de porte, geralmente lembramos de oportunidades, généralement on pense à une opportunité, lembramos de vitória, on pense à une victoire, lembramos de proteção, on pense à une protection, de providência de Deus para nós. on pense à une providence de Dieu pour A nous. Bíblia ela fala cerca de 368 vezes acerca de uma porta diferente. La Bible parle au moins 360 fois au sujet d'une porte différente. Paulo vai falar em Colossenses 4:3 que existe a porta da palavra. Paul va dire dans Colossiens 4:3 qu'il existe la porte de la parole. Paulo desejava que a igreja orasse para que Deus abrisse a porta da palavra para que ele pudesse pregar a Et palavra. il voudrait que l'Église prie pour que Dieu ouvre la porte de la parole et qu'il vienne prêcher. Atos dos Apóstolos 14:27, Actes des Apôtres 14:27, ele vai dizer que Deus abriu uma porta da fé para os il gentios. va dire que Dieu a ouvert la porte de la foi pour les païens. Mas a porta que Jesus abre aqui na igreja de Filadélfia Mais la porte que Jésus ouvre ici, Dieu ouvre ici à l'église de é Philadelphie, a porta da salvação, c'est la porte du salut, a porta da graça, la porte de la grâce, a porta do seu reino. la porte de son royaume. Jesus abriu a porta do seu reino para nós. Jésus ouvre la porte de son royaume pour nous. Mas falando da última porta, Mais parlons de la dernière porte. uma vez estudando a palavra do Senhor, Une fois, j'ai étudié la parole du Seigneur. eu na minha simplicidade percebi Dans ma simplicité, uma conjectura j'ai remarqué une conjecture que Deus abriu 3 portas para a humanidade. que Dieu a ouvert 3 portes pour l'humanité. A primeira porta, queridos, La première porte, bien aimé, ela se abriu elle s'est ouverte lá no começo de tudo, au début de tout. quando Deus resolve criar o homem. Quand Dieu décide de créer l'homme, Deus planta um jardim no Éden, Dieu plante un jardin, coloca este homem no jardim, place l'homme dans ce jardin, dá para ele uma obrigação, lui donne une obligation dá nome para os animais. de s'occuper des animaux. Deus viu que ele estava muito se sentindo só, Dieu, voyant qu'il était très seul, muito em paz, sabe? il avait trop de peine, Aí ele resolveu dar uma esposa para ele. et il a décidé de lui donner une épouse. Amém, irmãs? Amen, bien aimé. Deus deu uma esposa para Adão. Dieu a donné une épouse à Adam. Adão agora está feliz com a sua esposa do seu lado, Maintenant qu'Adam est heureux avec son épouse, servindo ao Senhor, et qu'il sert le Seigneur naquele jardim dans maravilhoso. ce jardin merveilleux, Eu sei que os irmãos sabem que Éden significa paraíso. les frères et sœurs savent ce que signifie le paradis. Então Deus preparou um paraíso para Adão viver com a sua esposa. Dieu a préparé un paradis pour que Adam vive avec son épouse. Gênesis capítulo 3 Genèse chapitre 3 vai nos fazer entender va nous faire no comprendre versículo 8 dans le verset 8 que todos os dias, ao final da tarde, o Senhor descia para estar junto com Adão. tous les jours en fin de journée le Seigneur descendait pour être avec Adam. Adão vivia uma comunhão plena com o Senhor. Adam vivait une communion pleine avec le Seigneur. Adão desfrutava da vida eterna. Adam pouvait profiter de la vie éternelle. Essa comunhão plena com Deus. Cette communion pleine avec Dieu. Vivia no paraíso. Il vivait au paradis, Só que o pecado vai atingir Adão e Eva. sauf que le péché va atteindre Adam et Ève. Adão e Eva, quando pecam na presença do Senhor, Alléluia. Quand Adam et Ève pêchent dans la présence du Seigneur, o Senhor vai expulsá-los do jardim. le Seigneur va les expulser du jardin. A Bíblia vai dizer para nós, Gênesis capítulo 3, La Bible va nous dire dans Genèse chapitre 3, versículo 24, verset 24, e havendo lançado fora o homem, ainsi qu'il chassa, pôs querubins ao oriente do jardim, il mit un chérubin à l'orient du jardin, uma espada inflamada que andava ao redor, avec une épée enflammée pour garder le chemin de para l'arbre, guardar o caminho da árvore da vida. pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Perceba, queridos, Remarquez bien que aimé, esse paraíso que Deus criou para o homem, que ce paradis que Dieu a créé pour l'homme, onde o homem deveria multiplicar-se où l'homme devait se multiplier e gerar nesse paraíso uma grande humanidade, et générer dans ce paradis une grande ele humanité, acaba sendo expulso deste lugar. il finit par être expulsé de ce lieu. A porta desse paraíso é fechada para Adão, Et la porte de ce paradis est fermée pour e Adam. fechada para Adão é fechada para toda a humanidade. Fermée pour Adam et pour toute l'humanité. Então a primeira porta que Deus abriu
que Dieu a ouvert a fim de viver esta comunhão com o homem pour vivre cette communion avec e a l'homme vida eterna, et la vie o éternelle, homem desfrutar dela, pour que l'homme en profite. agora estava fechada para o homem, Maintenant, il était fechada para a humanidade. fermé à l'humanité. Adão é expulso do jardim Adam expulsé du jardin e vive com sua esposa Eva, agora fora do et jardim. il vit avec son épouse Ève maintenant hors du jardin. Como o casal começam a ter filhos, Et quand le couple commence à avoir des enfants, nasce as filhas, il y a des filles qui naissent, nasce os des filhos, filles, les fils. havia uma hora de multiplicar-se. Il y avait un ordre de se multiplier. Os filhos casam entre si no começo da história. Au début de l'histoire, les fils se marient entre eux. O mundo começa a receber a humanidade, o povo começa a multiplicar-se. Le peuple commence à se multiplier. Só que depois do capítulo 6, depois de toda essa geração que vai nascendo uma após a outra, Sauf qu'après le chapitre 6, toutes ces générations qui naissent les uns après les autres, percebemos lendo Gênesis que havia uma separação da humanidade. on remarque qu'il y avait une séparation dans l'humanité. Havia aqueles que Deus vai chamar de filho dos homens. Il y en a un que Dieu appelait les fils des hommes. Entendemos que esses filhos dos homens são aqueles que não serviam a Deus, Comprenons que ceux qui étaient appelés fils des hommes sont ceux qui ne servaient pas Dieu, que não temiam a Deus. ceux qui ne craignaient pas Dieu. Vai aparecer também uma geração chamada de filhos de Deus. Il va apparaître aussi une génération appelée enfants de Dieu. Vamos entender que estes são aqueles que temiam e andavam na presença do Senhor. Comprenons que ceux-là craignaient et marchaient dans la présence Mas du Seigneur. Gênesis 6 vai dizer para nós, amados, Mais Genèse 6 va nous dire, bien aimés, que a maldade do homem vai crescer sobre a que terra. la méchanceté de l'homme agrandit sur la terre. Parece que os filhos dos homens vão crescer mais, vai ter mais filhos dos homens do que filhos de Deus. On va penser qu'il y a plus de fils de l'homme que de fils de Dieu. Então a maldade vai crescer na terra. Et donc la méchanceté va grandir sur la terre. O capítulo 6, Le chapitre no 6, versículo 6, chapitre 6, vai verset 6, dizer que a maldade do homem que la méchanceté de l'homme incomodou tanto a Deus gêne tellement Dieu que Deus vai se arrepender de ter criado o que homem. Dieu va regretter d'avoir créé l'homme. E se arrepender, nós sabemos que não é o arrependimento igual do homem, Et quand se regretter, c'est pas se repentir comme l'homme, porque o homem se arrepende do seu pecado. car l'homme se repent de son péché. Deus vai mudar de ideia, Dieu va changer d'idée. vai tomar uma nova direção. Dieu va prendre une nouvelle direction. O homem vai pesar ao coração de Deus. L'homme qui va donner, O homem vai va pesar. rendre triste le cœur de Dieu. Então o Senhor vai tomar uma decisão Donc le Seigneur va prendre une de décision acabar com toda a humanidade, d'en finir avec de l'humanité, destruir todos os animais da de terra, détruire tous les animaux de la terre. todo ser vivente que respira Tout être vivant qui respire, seria destruído da face da terra, qui serait détruit de la terre, de la até face que de la terre, Deus olha para a terra melhor, jusqu'à ce que Dieu regarde mieux sur la terre enxerga um homem chamado Noé, et qu'il trouve un homme appelé Noé. homem que andava contramão do mundo, Un homme qui marchait au contraire du monde. homem que andava contramão da sua Un geração. homme qui marchait à contresens de sa Gênesis génération. capítulo 6, versículo 9, Genèse 6, verset 9, vai dizer para nós que este homem era justo na presença do va nous Senhor. dire que cet homme était juste dans la présence du Seigneur. Este homem andava reto em sua geração. Cet homme était droit dans sa génération. Uma grande geração andava para longe de Deus, Une génération très loin de Dieu, se afastava do qui Senhor. s'éloignait du Seigneur. Mas este homem não se deixava se influenciar por esta geração. Mais cet homme ne se laissait pas influencer par Ele cette resolveu andar na par cette- presença do Senhor. Et il a décidé de marcher dans la E a présence. Bíblia diz que Noé andava com Deus. Et la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Eu falei aqui nesta igreja a última vez que eu preguei aqui, J'ai dit dans cette église la dernière fois que j'ai prêché ici que esse andar com Deus não é andar de mão dada. que ce terme ici, marcher avec Dieu, c'est pas marcher Que là, esse andar com Deus não é andar do lado do Senhor. marcher là, c'est pas marcher à côté du Este Seigneur. andar com Deus é deixar Deus literalmente nos tomar no seu colo e nos conduzir à sua Se marcher, vontade. c'est le laisser nous porter, nous conduire dans sa volonté. É se entregar nas mãos do Se Senhor. remettre entre les mains du Seigneur. Noé vai achar graça aos olhos de Deus. Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Então Deus vai mandar Noé construir uma arca. Donc Dieu va ordonner à Noé de construire une arche, Uma grande arca. une grande arche, Para que nesta arca entrassem alguns animais. afin que dans cette arche entre E entrasse Des Noé animaux. também a sua família. Noé ainsi que sa famille. Eu acredito, queridos, Je crois, mes bien-aimés, que onde Noé vivia, que là où Noé vivait, com certeza não havia água perto de Noé. c'est sûr qu'il n'y avait pas d'eau à côté de lui. Agora imagine comigo, Maintenant, imaginez avec moi um homem em meio de uma geração perversa, un homme au milieu d'une
génération perverse resolve construir uma grande arca. décide de construire une grande arche. E alguém pergunta para ele, para que isso, Et Noé? quelqu'un lui demande, mais Noé, ça sert à quoi? Ele fala, meus irmãos, Il a dit, mes frères, Deus falou comigo. Dieu m'a parlé. Deus disse que vai vir um grande dilúvio sobre a terra. Dieu a dit qu'il viendra un grand déluge sur la terre. E aí nós precisamos construir essa arca para nos livrar deste Et dilúvio. nous avons besoin de construire cette arche pour être délivrés de Eu ce déluge. entendo pela palavra de Et Deus je comprends par la parole de que Dieu Noé vai se levantar para pregar para a sua geração. que Noé va se dresser et prêcher pour ses Vai contemporains. convidar a sua geração a temer a Deus, Il va les inviter à craindre Dieu, a se arrepender dos seus à pecados se repentir de leurs péchés e andar junto com o et de Senhor. marcher avec le Seigneur. Mas Mais vamos ver pela palavra de Deus nous allons voir par la parole que de Dieu ninguém vai dar ouvido a Noé. que personne n'écoutera Noé. Pedro Pierre vai chamar Noé de pregador da justiça, va appeler Noé prédicateur de la justice. dando a entender que Noé pregava sobre esse dilúvio que viria. Ça laisse comprendre que Dieu prêchait sur ce déluge qui Mas arrivait. ninguém dava ouvido a Noé. Mais personne n'écoutait Noé. Noé constrói a sua arca, Noé construisait son dizendo arche que um dia iria chover. en disant qu'un jour il allait pleuvoir. A título de informação, À titre d'information, não é uma doutrina, c'est pas une doctrine, apenas uma informação. juste une information. Há alguns estudiosos da Bíblia Les historiens que acreditam croient que no tempo de Noé qu'à l'époque de Noé, ainda não havia chovido sobre a il terra, n'avait encore pas plu sur la terre. por causa daquilo que Gênesis 5 e 6 fala, À cause de ce que Genèse 5 et 6 nous dit, que não havia chuva sobre a terra ainda, qu'il n'y avait pas encore de pluie sur terre. apenas um vapor da terra subia para regrar as plantas. Il n'y avait qu'une vapeur qui montait et qui irriguait les plantes. Então quando Noé começa a pregar que iria Et chover, quand Noé commence à prêcher o qu'il allait povo não pleuvoir, sabe o que é chuva. le peuple ne sait pas ce qu'elle O est. povo não consegue acreditar em Noé que viria uma grande chuva, Le peuple n'arrive pas à croire en Noé que qu'il y a avait água une grande cairia pluie, do céu, que de l'eau tomberait a du ciel, ponto de encher toda a terra de au água. point de remplir toute la terre d'eau. Mas Noé prossegue pregando a sua palavra. Mais Noé continue à prêcher sa parole. Aleluia. Alléluia. E quando eu medito nesse pensamento, meus Et irmãos, quand je médite cette pensée, mes frères, eu me lembro daquilo que Pedro vai falar também je me rappelle de ce que Pierre dira aussi em capítulo 3, dans le chapitre 3, versículo 3 e 4. versets 3 et 4. Ele vai dizer que no final dos Il tempos va dire qu'à la fin des temps, se levantariam alguns escarnecedores, il y a des moqueurs qui se dresseront duvidando da promessa do et Senhor, qui douteront de la promesse du Seigneur. dizendo: há muito tempo eu ouço falar da vida de Qui Jesus, diront, ça fait longtemps que j'entends parler de mas la até venue de Jésus. hoje Jesus não veio. Et ça fait longtemps que Jésus n'est pas venu. Pedro vai dizer: Pierre va nous dire, não se engane, irmãos, ne vous laissez pas tromper, frère. porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, Car un jour pour le Seigneur est comme 1000 anos ans, como um dia, et 1000 ans comme un e jour. o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele Et le promete. Seigneur est fidèle pour accomplir ce Se qu'il Ele promet. disse que Ele voltará para buscar a sua igreja, S'il a dit qu'il reviendra chercher son é église, porque Ele vai voltar. c'est parce qu'il reviendra. Aleluia! Alléluia. Ainda que muitos hoje duvidam da volta de Même si Jesus, beaucoup encore aujourd'hui doutent du retour de Jésus, ainda que muitos não conseguem conceber na sua mente même si beaucoup n'arrivent pas à le concevoir que dans um leur dia pensée, Cristo voltará nas nuvens para nos chamar para junto dele. qu'un jour Christ reviendra dans les nuages pour nous Continue rappeler à lui. pregando a palavra de Nous Deus. continuons à prêcher la parole de Dieu. Continue pregando a palavra do Continuez à Senhor. prêcher la parole du Porque Seigneur. ainda que o mundo não lhe ouça, Parce que même si le monde ne vous écoute se a pas, sua família lhe si ouvir, votre famille vous entend, você já terá feito algo pelo nome do Senhor. vous aurez déjà fait quelque chose pour le nom du Seigneur. Levante a sua mão que eu quero profetizar na minha vida, Levez na sua la main, vida. je veux prophétiser sur Ainda la que vie. não ganhemos o mundo para Même Deus, si nous ne gagnons pas le monde, ganharemos nossos filhos e a nossa família gagnons para nos Deus. fils et notre famille au nom du Seigneur. Entraremos na presença do Senhor com a nossa família. Et nous marcherons dans la présence du Seigneur avec notre famille. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom du Seigneur. Noé prega, mas ninguém não ouve Noé. Noé prêche, mais personne n'écoute Noé. Ninguém acredita que virá um dilúvio. Personne ne croit que le déluge viendra. Anos se passam, Noé pregando e construindo a arca. Des années passent, Noé prêche, Noé construit son arche, Até que Noé entra na arca, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche, junto com os animais, avec les animaux, com a sua família. avec sa famille. Ele entra na arca. Il rentre dans l'arche.
A Bíblia vai dizer para nós, Et la Bible irmãos, va nous dire, mes frères, que começa a chover, aqueles 7 dias depois que Noé entra, começa a que chover, 7 jours après que Noé soit rentré dans l'arche, il commence começa a à cair água pleuvoir. do céu. Et il commence à tomber de la pluie du E ciel. sabe, o povo se maravilha com aquilo, Qui sait, le peuple s'émerveille de cela. se esquece por um momento daquilo que Noé falava. Et ils oublient pour un moment ce que Noé avait dit. Mas a Bíblia diz que não apenas começa a chover, Mais la Bible dit quand il commence à pleuvoir, os lençóis de água subterrâneos les nappes d'eau souterraine rompem se brisent. e a água começa a fluir da terra. Et l'eau commence à remonter de la A terre. terra começa a encher de água. Et la terre commence à se remplir Mas d'eau. antes que isso tudo Mais aconteça, avant que tout cela n'arrive, capítulo 7 de Gênesis, chapitre 7 de la Genèse, versículo 16. verset 16, E os que entraram na arca, entra, macho e fêmea, mâle, femelle, de toda a carne entraram, de toute chair, como Deus lhe tinha ordenado. comme Dieu l'avait ordonné, E o Senhor et l'Éternel fechou a porta por fora. ferma la porte sur lui. Uma segunda porta está fechada para a humanidade. Une deuxième porte est fermée vis-à-vis de Deus estava l'humanité. dando uma oportunidade para o homem Dieu donnait une opportunité à se l'homme. arrepender dos seus pecados Repentez-vous de vos péchés e ter uma nova experiência, pour avoir une nouvelle viver expérience. uma vida reta na presença de Deus. Vivre une vie droite dans la Mas présence de eles Dieu. não se preocuparam. Mais ils ne se sont pas inquiétés. Sabemos pela palavra de Et nous Deus savons grâce à la parole de que Dieu. em uma simbologia Et c'est un symbole que o dilúvio veio de repente, que le queridos. déluge est arrivé soudainement. Assim também será a vinda de Jesus Cristo. Ainsi sera le retour de De Jésus. repente Jesus Quand voltará. Jésus reviendra E soudainement. aqueles que não estiverem dentro da Et ceux qui arca, ne seront pas dans l'arche, mes frères, infelizmente, malheureusement, viverão a fúria do dilúvio. vont vivre la furie du déluge. Nós sabemos que a arca Nous savons que l'arche, é uma simbologia de Cristo. c'est un symbole du Christ. Apenas Cristo pode nos livrar da ira Il n'y vindoura. a que Christ qui peut nous délivrer de la Apenas colère à Cristo venir. pode nos livrar do juízo de Il Deus. n'y a que Christ qui peut nous délivrer du Apenas jugement de Christ. Cristo pode nos livrar do grande e terrível dia do Il Senhor. n'y a que le Christ qui peut nous délivrer du grand jour terrible du Seigneur. O mundo não aceita. A humanidade no tempo de Noé L'humanité autour de Noé não aceita o convite de Noé para entrar na arca. n'accepte pas l'invitation de Noé A pour entrer dans arca se l'arche. fecha, L'arche se ferme, o dilúvio chega, le déluge arrive, 40 dias de chuva, 40 jours de a pluie. água cresce sobre a terra, L'eau grandit sur la terre todo mundo que respirava morre. et toute chair qui respirait Não é meurt. apenas os animais que estavam na arca. Os animais, Les animaux dans l'arche, Noé e a sua família estão vivos. Noé, sa famille restent vivants. 150 dias se passam mais ou menos. À peu près 150 jours se Deus passent. se lembra de Noé. Et Dieu se souvient de Noé. Deus se lembra que um homem havia andado reto na sua Dieu se presença. souvient que cet homme avait marché droitement dans sa Oh, présence. louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom du Seigneur. Então Deus começa a fazer a água descer da terra, começa a fazer a água diminuir. Et Dieu commence à faire redescendre, diminuer l'eau Um de la terre. ano depois Un an après de Noé entrar na arca, que Noé soit rentré dans l'arche, Noé finalmente pisa na terra firme com a sua família. Noé peut de nouveau marcher sur la terre Começa ferme agora avec uma sa nova geração. et une nouvelle génération. Mas infelizmente, amados, Mais malheureusement, a maldade estava no coração do homem. la méchanceté était dans le cœur de l'homme. Os homens começam a se afastar de Deus. Les hommes recommencent à s'éloigner de Dieu. Vem Nirod, o caçador. Nirod, Nirod, le o chasseur, caçador. vient. Diz a tradição La tradition que dit ele matou o seu pai. qu'il a tué son père Ele se casou com a sua et mãe. s'est marié avec sa mère. Para você ver o nível de maldade que havia. Pour voir le niveau de Mesmo méchanceté qu'il y avait. depois da oportunidade que Deus havia dado. Même après l'opportunité que Dieu Vem avait a donnée, torre de Babel. via la tour de Que Babel, alguns acreditam que foi indenizada também por Nimrod. que certains croient qu'elle a été élevée par Nérod O également. desejo de chegar ao céu. Et le désir d'atteindre le ciel, De se comparar a de Deus. se comparer à A Dieu. maldade cresceu sobre a terra. La méchanceté a grandi sur O la terre. homem se afastou cada dia mais da presença L'homme do s'est Senhor. éloigné chaque fois plus de la A présence du Seigneur. Bíblia vai colocar um homem como inimigo de Deus. La Bible va placer l'homme comme ennemi de Dieu, Destituídos da glória do Senhor.
habitués de la gloire du Seigneur, perdidos em trevas, perdus dans les ténèbres, perdidos em maldade, perdus dans la méchanceté, até que Deus olha para a terra novamente, jusqu'à ce que Dieu regarde de nouveau vers la no terre, meio de uma família idólatra, au milieu d'une famille e idolâtre, escolhe homem chamado Abrão, et il choisit un homme appelé se Abraham, revela para Abrão. et il se révèle à Abraham. Gálatas vai dizer que Deus vai pregar para Adão. Certains vont dire que Para Abraham Abrão. va prêcher à Abraham. Começa aí um projeto do Senhor através da linhagem de Et Abraão. le projet du Seigneur commence à travers la lignée Vem d'Abraham. Abraão, Isaac e Jacó. Vient Abraham, Isaac et Jacob. Vem José. Vient Joseph, Vem Moisés. vient Moïse, Josué. Josué, Vem o tempo dos juízes. vient le temps des juges, Vem os três reis. vient les trois A rois, divisão do reino. la division des royaumes, Vem a Babilônia. vient Babylone E o silêncio de Deus. et le silence de Dieu. 400 e poucos anos Deus se cala. Pendant plus de 400 ans, Dieu se Ninguém tait. ouve a voz de Deus. Plus personne n'entend la voix de Dieu. O mundo está em silêncio. Le monde est dans le silence. Imagine o desespero, como é que estava esse mundo. Imaginez le désespoir de ce monde. Se você ainda não teve a curiosidade, Si vous n'avez pas encore eu la curiosité para você tentar ter uma ideia, pour avoir une idée, como era esse tempo, comment c'était à cette époque, leia como era lisez, o tempo da Idade Média, lisez le o Moyen-Âge, terror que era. la terreur que c'était. A Idade Média dizia que os homens andavam endemoniados na rua, On disait qu'à cette époque, les hommes marchaient possédés dans la ninguém rue podia fazer nada. et personne ne pouvait rien faire. Como era se era antes daquele tempo que Deus se calou? Comment c'était avant le temps où Dieu s'était tué? Até que um dia Jusqu'à ce qu'un jour aparece no Jordão apparaisse sur le Jourdain um homem chamado João Batista, un homme appelé Jean-Baptiste pregando a palavra, et qui prêche la parole convidando o povo a se arrepender dos seus et qui pecados, invite le peuple à se repentir de ses chamando o péchés. povo de cobra Il traitait le peuple de serpent para se batizar, pour se baptiser, se arrepender dos seus pour pecados. se repentir de ses péchés. Imagine comigo a cena, Imaginez la scène quando avec moi. João olha Quand Jean à regarde beira do Jordão, sur la berge du um Jourdain, homem diferente, un homme différent, homem que há algo diferente nele. un homme qui a quelque chose de Quem différent. sabe alguém pergunta quem é esse João? Et on lui demande, mais Jean, c'est qui lui? Eis aí o Cordeiro de Deus, Il dit, voici l'agneau de Dieu, aquele que tira o pecado do mundo. celui qui enlève le péché du monde. Jesus Jésus se batiza no Jordão, se baptise dans le Jourdain, se levanta depois do se batismo, relève après le é baptême, cheio do Espírito est Santo, rempli de l'Esprit Saint, chama os seus discípulos, appelle ses disciples, começa a pregar a palavra, commence à prêcher la parole, liberta os enfermos, libère les malades, expulsar os demônios, expulse les démons. e no meio do seu Et au ensinamento, milieu de son enseignement, ele olha para o povo. il regarde vers le peuple. No Evangelho de Dans João, l'évangile de Jean, capítulo 10. chapitre 10, alléluia. Ou se você quiser ver sobre o que possamos ler junto. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, que nous puissions lire ensemble. Gênesis, João capítulo 10. Jean chapitre 10. Jesus está pregando. Jésus prêche. E no versículo 7, ele vai dizer assim: Verset 7, il va dire ceci. tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Jésus em verdade vos digo, dit, en vérité, je vous le dis, eu sou a porta das ovelhas. je suis la porte des brebis. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs e salteadores, et des brigands. mas as ovelhas Mais les brebis não os ouviram. ne les ont point Eu écoutées. sou a porta. Je suis la porte. Se alguém entrar por mim, Si quelqu'un rentre par moi, salvar-se-á, il sera sauvé. entrará e sairá, Il entrera et e sortira. achará Et il pastagem. trouvera des A pâturages. terceira porta está aberta para a humanidade. La troisième porte est ouverte pour A l'humanité. misericórdia de Deus se manifestou. La miséricorde de Dieu s'est manifestée. A graça de Deus se manifestou em Jesus. La grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus. E uma terceira porta se abre. Et une troisième porte s'ouvre. Aleluia. Alléluia. Jesus vai dizer, irmãos, Jésus va dire, mes frères, todos quando vieram antes de mim são ladrões. tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque não há outra porta que nos leva ao céu. Parce qu'il n'y a pas d'autre porte qui nous conduise au ciel. Não há outro homem que nos leva ao céu. Il n'y a pas d'autre homme qui nous conduise au Desde ciel. quando Noé saiu da arca com sua Dès lors, família, Noé est sorti de l'arche avec sa famille. homens inventaram religiões, Les hommes ont inventé des religions. inventaram maneiras de se aproximar de Ils ont Deus, inventé des moyens de s'approcher de mas Dieu. nenhuma conseguiu levar a Deus. Mais aucune n'a réussi
réussi à conduire à Nenhuma Dieu. religião conseguiu levar o homem perto do Senhor. Aucune religion n'a réussi à conduire l'homme près du Seigneur. Aleluia. Alléluia. E Jesus vai dizer: Et Jésus va dire, todos que tentaram antes de mim tous ceux qui sont venus são avant moi ladrões e sont des salteadores, voleurs et des mas méchants. eu sou a porta. Mais je suis la porte. Se alguém entrar por Si mim, quelqu'un rentre par moi, salvar-se-á. il sera sauvé. Em Jesus a salvação, meu irmão. En Jésus est le salut, mes frères. Quando Pedro e João Lorsque Pierre et Jean curam o paralítico na porta formosa, guérissent le boiteux à la porte appelée la porte belle, o sinédrio chama eles para uma reunião il y a une réunion au Synèdre, on les appelle para perguntar para eles pour leur demander com que autoridade eles estavam fazendo isso. par quelle autorité faisaient-ils cela. Pedro vai dizer para eles: Pierre va leur dire, é no nome de Jesus, c'est au nom de Jésus, aqueles que vocês crucificaram. celui que vous avez É no crucifié. nome dele que nós estamos fazendo isso. C'est en son nom que nous faisons E eu cela. digo mais para Et você: je vous dis plus, não há outro lugar, não há outra maneira de ser salvo il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé a não ser através de si Jesus. ce n'est à travers Jésus. O homem não pode nos salvar, L'homme ne peut pas nous sauver, mas Jesus pode. mais Jésus le peut. Apenas Jesus pode salvar o homem do pecado. Jésus seulement peut sauver l'homme du péché. Apenas o homem pode libertar o homem. Apenas Jesus pode libertar o Il homem. n'y a que Jésus qui puisse libérer l'homme du péché. Eu sou a porta. Je suis la porte. Se alguém entrar por mim, Si quelqu'un entre par ça, salvar-se-á. il sera sauvé. Entrará Il entrera. e sairá. Et sortira. Sabe o que isso Vous significa? savez ce que cela signifie? Jesus Jésus nos salvou para nós sermos livres na sua presença. nous a sauvés pour être libres en sa présence. Aleluia. Alléluia. Jesus nos arrancou da escravidão do pecado Jésus nous a arrachés de l'esclavage du para nos péché tornar livres na sua presença. pour nous rendre libres en sa présence. Oh, Jesus pode te libertar nesta noite. Jésus peut vous libérer ce soir. Jesus pode te libertar desse vício nesta Jésus noite. peut te libérer de ce Jesus vice ce pode soir. transformar a tua vida nesta noite. Jésus peut transformer ta vie ce soir. Oh, louvado seja Deus. Loué soit le nom de Dieu. Efésios, Éphésiens, capítulo 2. chapitre 2. Versículo 3 e o 4. Versets 3 et 4. Entre os quais todos nós também, Nous tous aussi, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, nous étions de leur nom, nous vivions autrefois fazendo a vontade da carne selon les convoitises de notre e chair, dos pensamentos. accomplissant les volontés de notre Éramos chair. por natureza filhos da ira, Et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de la como os colère, outros também. comme les autres. Mas Deus, que é riquíssimo em Mais misericórdia, Dieu qui est riche en miséricorde, pelo seu muito amor que nos amou, à cause du grand amour dont il nous a estando aimés, nós mortos em nossas ofensas e pecados, nous qui étions morts par nos offenses, nos vivificou. nous a rendus vivants. Cristo tem poder para nos libertar. Dieu a le pouvoir de nous libérer. Aleluia. Alléluia. Jesus tem poder de transformar a tua vida. Jésus a le pouvoir de transformer votre vie. Jesus fez de um homem cheio de demônios, Jésus a fait de l'homme rempli de que démons, havia no seu corpo legião, qui avait des légions qui l'occupaient. homem que nem corrente conseguiu segurá-lo. Un homme qu'aucune chaîne ne réussissait à retenir. Jesus fez desse homem Jésus a fait de cet homme pregador do seu un evangelho. prédicateur de son évangile. Jesus liberta o mais vil pecador Jésus libère le plus vil pécheur e transforma num homem digno, et le transforme en homme digne, honrado, honoré, cheio do Espírito Santo, rempli de l'Esprit Saint, batiza com o Espírito Santo baptise de l'Esprit Saint, e ainda leva para o et céu. en plus emmène au ciel. Jésus, É a porta que nos salva. c'est la porte qui nous sauve. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossiens 1, chapitre 3, Vai dizer que Deus, irmão,
irmãos, nous dit que Dieu, através de Jesus, à travers Jésus, nos resgatou do mundo das nous trevas a rachetés, sauvés du monde des e ténèbres, nos levou para o reino do Filho do seu amor. et nous a emmenés dans le royaume du Fils de son amour. Nesse reino nós somos livres. Dans ce royaume-là, nous sommes libres. Cigarro não manda em nós. Cigarro não manda. Les cigarettes ne nous commandent pas. Cachaça não manda. L'alcool ne commande plus. Vício não manda. Les vices ne commandent plus. Adultério não manda. L'adultère ne Pecado commande não plus. manda. Le péché ne commande Quem plus. manda é Deus. C'est Dieu, mes frères. Porque somos livres na sua Car nous presença. sommes libres en sa présence. Aleluia. Deixa Deus transformar a tua vida nesta noite. Laissez Dieu transformer votre vie ce soir. Deixa Jesus entrar na tua vida. Laissez Jésus entrer dans votre E vie Ele vai transformar a tua vida. et il transformera votre vie. Jesus Jésus, é a última porta. c'est la dernière porte. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Lorsque Jésus est sur la croix de Calvaire, de braços abertos, les bras ouverts, Mateus 27, Matthieu 27, versículo 51, 50 e 51, versets 50 et 51, vai dizer que quando ele brada dizendo está consumado, va dire que lorsqu'il crie en disant tout est consumé, o véu do templo se rasga. le voile dans le temple se fend. O véu representava a separação de Deus e o homem. Le voile représentait la séparation entre Dieu et l'homme. Quando Jesus entrega a sua vida por nós, esse véu é rasgado. Quand Jésus remet sa vie pour nous, ce A voile porta se é fend. aberta. La porte est ouverte. Hebreus vai dizer para Hébreu nós va nous dire que Jesus consagrou um novo caminho pelo véu. que Jésus a consacré un nouveau chemin par le voile. E este véu é a sua própria Et carne. ce voile, c'est votre propre chair. Porque ele é a porta da salvação. Car il est la porte du salut. Aleluia. Mateus 24, para nós encerrarmos. Matthieu 24, pour conclure. Glórias a Deus, aleluia. Porém, naquele dia, Seulement ce jour-là, e hora ninguém, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. de ce jour-là, Nem os anjos dos céus, nem o personne ne sait, Filho, ni mas les anges du unicamente ciel, o Pai. ni le Fils, seulement le Père. E como foi nos dias de Noé, Et comme à l'époque de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Porquanto assim como nos dias de Noé, Car tout comme lors des jours de Noé, anteriores ao dilúvio, avant le déluge, comiam, ils mangeaient, bebiam, buvaient, casavam, se mariaient, davam-se em donnaient casamento, leurs enfants en até mariage, o dia que Noé entrou na arca. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Aleluia, Jesus. Jesus voltará. Jésus reviendra E ele disse aqui et il dit ici que no tempo da sua volta qu'au moment de son retour, será nos dias como no tempo de ce Noé. sera comme à l'époque de Noé. Vamos voltar para Noé. Revenons vers Noé. Nós está construindo a arca. Noé construit une arche. Está pregando que iria chover, que iria vir um dilúvio. Il prêche qu'il allait pleuvoir et qu'un déluge viendrait. Mas ninguém se preocupa com Noé. Mais personne ne s'inquiète de ce que Noé está Noé. pregando besteira. Noé prêche des bêtises. Noé está ficando doido. Noé devient fou. Cada faz a sua vida. Chacun vit sa vie, Faz as festas. fait ses fêtes, Se casam. se marie, Dão-se em casamento. donnent leurs enfants en mariage, Vive a sua vida tranquilamente. vivent leur vie tranquillement. Não percebe quando de repente chega o Et dilúvio. ne font pas attention lorsque le déluge arrive soudainement E a água começa a encher. et que l'eau commence à monter. Imagine comigo, irmãos. para Imaginez nós. avec moi, frères et sœurs, Começa a chover. il commence à pleuvoir. O povo corre para casa. Le peuple court, les gens courent chez Começa eux a pegar os móveis, colocar em cima do outro para não molhar. et commencent à mettre les meubles au-dessus pour pas qu'ils se mouillent. Mas a água está crescendo. Mais l'eau continue à monter. Daqui a pouco alguém sobe em cima do armário para não se molhar. Après un moment, quelqu'un monte sur son armoire pour pas se Mas a mouiller. água está crescendo. Mais l'eau continue à monter. E daqui a pouco a água vai subindo. Et l'eau continue à E o monter. povo resolve subir Et le peuple va monter no teto da casa. sur le toit de la maison. Mas a água está subindo. Mais l'eau continue à monter. O que fazer se a água está Que subindo? faire si l'eau continue à monter? Não tem outro lugar para Il correr. n'y a plus nulle part où courir. Vamos imaginar que alguém soubesse nadar. Imaginons que quelqu'un savait nager. Quem sabe alguém começa a nadar em direção à arca. Qui sait, quelqu'un commence à nager vers l'arche. Ou pega a sua canoa. Ou prend son
frappe où? Bate na porta. Il frappe à la porte. Noé! 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 Agora nós acreditamos em ti. Maintenant nous croyons en toi, Noé. Abre a porta, Noé! Ouvre la porte, Noé. Mas a porta estava fechada. Mais la porte était E fermée. o tema da cruzada. C'est le thème de la- Assim será a vinda do Filho do Homem. Ainsi sera la venue Quando du Fils de Jesus l'homme. voltar para buscar a sua Quand igreja, Jésus va venir a chercher son église, porta da graça estará fechada. la porte de la grâce sera fermée. E não dará mais tempo para entrar. Et il n'y aura plus le temps d'entrer. Não dará mais tempo para se Il n'y arrepender. aura plus le temps de se repentir. Não dará mais tempo para dizer que agora acredita. Il n'y aura plus le temps de dire maintenant je crois. Porque a igreja já estará no céu. Parce que l'église sera déjà au ciel. Oh! Aqueles que ouviram a pregação já estarão dentro da arca. Ceux qui auront entendu la prédication seront déjà dans l'arche. Glória a Deus. E a porta estará fechada. Et la porte sera fermée. 10 virgens se levantam prontas. Les 10 vierges sont prêtes Todas têm a mesma oportunidade. avec la même opportunité, Todas têm as mesmas vestimentas. avec les mêmes vêtements, O mesmo sapato. avec les mêmes O chaussures, mesmo penteado. la même coiffure. Houve a mesma direção. Ils sont allés dans la même direction. 5 delas resolvem ir além. 5 décident d'aller au-delà. Resolvem se esforçar para agradar o noivo. Elles décident de s'efforcer pour plaire au fiancé. Mas 5 resolvem viver um evangelho moderno. Mais 5 décident de vivre un évangile Um moderne evangelho de qualquer de jeito. n'importe quelle Ou manière não se preocupem em ouvir o et ne evangelho. s'inquiètent pas d'entendre l'évangile. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Mais à minuit, Aí vem o noivo. voici le As fiancé. 5 preparadas se levantam. Les 5 qui étaient prêtes se sont levés. E as 5 loucas vão procurar se preparar. Et les 5 insensés vont se préparer. Quando elas voltam, Et quand elles reviennent, a porta está. la porte est fermée. Lucas vai dizer Luc va dire, que chegará o dia que o pai de família vai se levantar. viendra un jour où le père de famille se lèvera, Vai reunir consigo seus filhos, vai fechar a porta. va se réunir avec ses enfants et fermera la porte. Então, pessoas que ouviam o pai de família ensinar nas ruas. Donc ceux qui ont entendu le père de famille enseigner dans la O pai rue, de família abre a porta porque eu ouvia o Senhor ensinar. ouvre la porte, je t'ai entendu enseigner, Eu ouvia o Senhor je pregar. t'ai entendu prêcher. Apartai-vos de mim, Éloignez-vous de porque moi, eu nunca vos conheci. parce que je ne vous connais pas. O pai de família só conhece quem entra pela porta. Le père ne connaît que ceux qui rentrent par la porte. Oh, Espírito de Deus. Ô Esprit de Dieu, Faz mais de 2000 anos. ça fait plus de 2000 ans A porta está aberta. que la porte est ouverte. Quantas pregações você já ouviu e não tomou a decisão? Combien de sermons vous avez entendus sans prendre la décision? Glórias a Deus. Aleluia. Até quando esta porta vai continuar aberta, eu não sei. Jusqu'à quand cette porte sera-t-elle ouverte? Je ne sais pas. Quem sabe você pensa como Pedro falou. Qui sait, vous pensez comme Pierre l'a dit? Desde criança, meu pai pregava que Jesus ia voltar. Nunca voltou. Depuis que je suis enfant, mon père prêchait que Jésus revienne, il n'est jamais revenu. E Deus, o evangelista Joás contou testemunho na vigília L'évangéliste Joas a raconté un témoignage pendant la veillée de uma mulher que teve um encontro com o Senhor. d'une femme qui a eu une rencontre avec le Seigneur. Ela morreu Elle est morte e o Senhor disse para ela: et le Seigneur lui a dit, Tu dizia que não era verdade que eu voltaria. tu disais que ce n'est pas vrai que je Tu reviendrai. abandonou a igreja dizendo que eu não voltaria. Tu as abandonné l'église en disant que je reviendrai. Mas hoje eu vim para ti, tu não está preparada para subir comigo. Mais aujourd'hui je suis venu et tu n'es pas prête à monter avec moi. Deus teve misericórdia com essa família dele, parece. Dieu a eu miséricorde, c'est quelqu'un de sa famille, semble-t-il. E ela voltou, se entregou a Jesus, Elle est revenue à elle, c'est junto com remise seu à Jésus. esposo, e está servindo a Deus hoje. Et elle sert Dieu avec son époux aujourd'hui. Amanhã, Demain, ao sair daqui agora, ou en sortant d'ici maintenant, daqui um segundo, d'ici une seconde, pode ser que Jesus não volte para todos nós, il se peut que Jésus ne revienne pas pour nous tous, mas que Ele volte para de nós individualmente. mais qu'il revienne pour l'un de nous Não é individuellement. medo, irmãos. C'est pas la Eu peur. acho que eu preguei a palavra para Je vocês. pense que j'ai prêché la parole. É conscientização. C'est une conscientisation, Transformai-vos pelo vosso entendimento. transformée par votre entendement.
A porta está aberta. La porte est ouverte. Onde está a primeira pessoa que resolve passar por esta porta? Où est la première personne qui décide de passer par cette